एफडीएन बागा कलंगूट वाठारात 12 व्यावसायिक सुवातींची पळोवणी केली। समस्या सुटावो जाय मेरेन नितळसाण आनी अन्न सुरक्षेचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान 5 सुवाती बंद दवरपाक सांगल्यो आनी तांकां दंड घालो। तशेंच सॉफ्ट ड्रिंकाच्या बाटल्यां खातीर चड शुल्क घेतिल्ल्याच्या आरोपा खाला हालींच व्हायरल जाल्ल्या दुकानाच्या धन्याक एफडीएन स्टॉप नोटीस जारी केला। तपासणी वेळार दुकान बंद आशिल्ले पूण मालकाक आपयले ती सुवात बंद करपाक सांगले आनी 10,000 रुपया दंड घातलो। पळयात आमची डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन अनेकदा आयज परतो एक सांजचो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह केलो आनी आयच्या दिसा आमी टोटल 12 प्रमायसीस केल्ले आसा। काजू रिटेलर्स काजूचे एक दोन आमकां कंप्लेन्स आयिल्ल्यो तेवूय आमी व्हेरीफाय केल्या आनी दुसरे जे आमचे रेस्टॉरंट्स आसा ते चॅक केल्ले आसा। ह्या 12 प्रमायसिसांत आमकां 5 जाणांक बंद करपाक सांगचें पडलें कित्याक अनहायजिनीक कंडिशन्स आसलेल्या कारणान। तशेंच आमी फायनूय घातले हे फावटी तांकां टोटल 60,000 फायन घातलेले आसा। 2 जाणांक 20,000 फायन आनी एक 10,000चे 2 जाणांक फायन घातलेले आसा। फाटीं एक व्हिडिओय व्हायरल जातालो खंय तरी ह्या बागा लायनीन एका कोणाक कस्टमराक तांणी ओवर प्रायस चार्ज केलो म्हणून एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलाक। ऑल्दो प्रायसींग हे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या एम्बिटान डायरेक्टली येना पण आमी त्या कंप्लेनाचे कॉग्निझन्स घेवन आमी वचून आयज ते शॉप बंद आसलेले पण त्या ओनराक आमी कॉन्टॅक्ट करून आपयलो ताचें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां गमून आयलें की ताचे कडेन लायसन्स नासलेलें म्हणून जो एफडीए लायसन्स ऑपरेट करतालो ताका आमी स्टॉप नोटीस दिल्लो आसा आनी ताका आमी ती एक 10,000 ताका फायन घातलेली आसा। तशेंच ज्या ज्या प्रमायसिसांत आमी गेल्ले आनी ते आमचो ऑयल टेस्टरान आमी ऑयलूय चॅक केल्ली आसा। अजून पासून तितून काय आमकां अशें नॉन कंप्लायन्सीस ऑयलीच्या बाबतींत मेळोंक ना। फुडल्या विकान एक आमी स्पेशल मोठो ड्रायव्ह करतले ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग ऑयल ऑन स्पेशली रोड सायड कोण वेंडर्स आसा ते टू चॅक फॉर एनी नॉन कंप्लायन्सीस। सो हो एक समरी आसलेलो आयच्या इन्स्पेक्शन। सर 5 जी हे शटडावन केल्यात हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स भितर रिपीटेड वायलेटर्स कोण आशिल्ले? रिपीटेड वायलेटर्स अशे एकलो आसलेलो ताका आमी फायन घातलेली आसा आनी हे जे बाकीचे आसलेले ते आमी फर्स्ट टायम तांकां चॅक केल्ले आसा म्हणून तांकां फायन घालूंक ना। स्टॉप तर आमी केलात कित्याक कंडिशन्स जे आसलेले ते अनहायजिनीक आसलेले। एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो ओव्हर चार्जिंग केला अशें जे शॉपार ओव्हर चार्जिंग करता कितें एक्शन तेंचे जाय? आतां ओव्हर चार्जिंग केलें जाल्यार ताका मल्टिपल ऑथॉरिटीज आसा। एक तर तांणी कंज्युमर फोरमाक अप्रोच करूंक जाता। आमचे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम आसा अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कंज्युमर अफेअर्स। तांचे जे आसा कॉन्टॅक्ट नंबर्स आनी हे वेल पब्लिसायज केल्ले आसा। नाजाल्यार गुगलान तर आमी घातले जाल्यार इमिडिएटली मेळटा। सो तो एक चॅनल आसा तांकां। दुसरो म्हणजे आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटूय आसा आनी तशेंच एफडीएनूय कांय नॉर्म्स आसता। मे बी प्रायसींग न्हू पण बाकीचे जे आसा जे स्टोरेज कंडिशन सारको ना किंवा लायसन्स ना हे सगळे आमी जे दुसरे कितें कंडिशन पळोवन एक्शन घेवं येता। आनीकूय 2 आउटलेट्स आसा म्हापशांत आसा त्यो आमी इन्स्पेक्ट केल्ल्यो आसा। सो ही इज वेल अवेअर ऑफ द नॉर्म्स। ताका सगळी म्हायती आसा अशें ना की तो हे म्हणून बट स्टील he has done. So पयलीं ताका म्हाजो इंटेंशन नासलो फायन घालपाक बिकॉज वी हॅव कम फॉर द फर्स्ट टायम बट वेन आय केम टू नो दॅट he had 2 more outlets in Mapsa which we had inspected earlier. That is the time where I have also fined him under section 69 because he is aware. So जे action आसा ते it is a careless approach from his point. So we have instructed him that if he has to run the business, he has to follow the norms. We have nothing against him doing the business, but it has to be as per the hygiene norms. सो आता एका फक्त फायनीत मारला का शटडावन? फायन आनी शटडावन दोन्ही कित्याक हाजे कडेन लायसन्सूय ताणें प्रोड्यूस करूंक ना आनी जो ताजो किचन कंडिशन आसा एंटायर किचन रिक्वायर्स अ रिवॅम्प। सो वी कॅनॉट अलाव हिम टू ऑपरेट अंडर सच कंडिशन। सांगता म्हणजे फक्त नुस्तें बसता साफ बी करना तुमी साफ बीन डेली करता डिली करता वास मारता मरे नुस्त्याचें न्हू तें नुस्तें वास नुस्तें सगळे बुरशेपणां दिसले एटन सगळे पडटा सिस्टमॅटीक सगळे भुरगे उनीर जाल्यार उनीरूय नासतात मरे भितर? कितले तुमचे कामगार कितले? कामगार 2 जाणां साफ सफाई दवरतात पूण तितलो आहा इतलें न्हू। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।